आज का दिन हम पासओवर क्यों सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं? তো আজকের দিনে আমরা নিস্তার পর্ব মানানোর জন্য কেন এখানে একত্রিত হয়েছি? सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि पास ओवर क्या है। সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে নিস্তার পর্বটা কি। एक्सोडस 12 যাত্রা পুস্তক 12 1 से लेके 11 तक 1 থেকে 11 অবধি यहाँ पर लिखा गया है कि पूरा पास ओवर कैसे किया गया था। এখানে লেখা আছে যে পুরো নিস্তার পর্বটা কিভাবে করা হয়েছিল। मैं पूरा वर्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत समय वेस्ट होगा। আমি পুরো বচন পড়ব না, তাতে অনেকগুলো সময় চলে যাবে। इसलिए मैं वर्स 6 को पढ़ना चाहूँगा जो এই জন্য আমি বচন 6টা পড়তে চাইব। আর এই মাসের 14 দিন পর্যন্ত রাখবে, পরে ইসরায়েলের সমস্ত সমাজ সন্ধ্যাবেলায় সেই ভেড়ার বাচ্চাটি হত্যা করবে। यहाँ पर लिखा है कि 14th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब साल का पहला साल का 14वां दिन, ठीक है ना, 14 तारीख को पास ओवर सेलिब्रेट किया गया था। এখানে বলা হয়েছে যে 14 तारीख को, 14 তারিখে এটা সেলিব্রেট করা হয়েছিল। है ना। तो अगर आप लोग देखो पहला साल का 14 तारीख, समझ रहे हो, फाउंडेशन लगने के पहला साल लग गया, वो साल का फाउंडेशन প্রথম বছর লেগে গেল তার একদম শুরুতে ফাউন্ডেশন। हम लोग यहाँ पर जुलाई महीने में आए थे, আমরা এখানে জুলাই মাসে এসেছিলাম और हमने 14 तारीख को ही चर्च शुरू किया था। আর আমরা 14 তারিখেই চার্চ শুরু করেছিলাম। यहाँ पर ना होता है कि पहला साल, हम लोग का पहला साल क्या था? जुलाई था। এখানে হচ্ছে না কি আমরা প্রথম বছর, আমাদের প্রথম বছর হচ্ছে এটা কি, এই প্রথম মাস হচ্ছে এটা কি, জুলাই মাস। हाँ, हम लोग का जो पहला साल का पहला महीना, हम लोग का चर्च का पहला साल का पहला महीना कौन सा है? जुलाई। जुलाई से हमने शुरू किया। তো আমাদের চার্চের প্রথম বছর প্রথম মাস হচ্ছে জুলাই। জুলাই থেকে আমরা শুরু করেছিলাম। मतलब हम लोग का चर्च का जो सालगिरह है वो पहला साल का महीना शुरू होता है जुलाई से। তো আমাদের চার্চের যে বার্ষিকী আসে সেটা শুরু হয় জুলাই মাস থেকে। और यहाँ पर जो पासओवर सेलिब्रेट किया गया था वो भी 14 तारीख, वही पहला महीने में। আর এখানে যে নিস্তার পর্ব পালন করা হয়েছিল সেটাও সেই প্রথম মাসের 14 তারিখে। इट लुक्स काइंड ऑफ प्रोफेसी टाइप का है ना। এটা অনেকটা ভবিষ্যৎবাণী করার মতন। पहला साल का 14 दिन में वो लोग पासओवर मना रहा है। প্রথম মাসের 14 তারিখে ওরা নিস্তার পর্ব মানিয়েছে। हम लोग का चर्च का पहला साल का 14 तारीख को फर्स्ट सर्विस शुरू किए। আমরাও আমাদের চার্চের প্রথম বছরের 14 তারিখেই আমাদের এই চার্চ সেবকাই শুরু করেছিলাম। प्रेज द लॉर्ड। জয় যিশু। 14 जुलाई और बड़ा खाना होगा, ठीक है ना, प्रार्थना करना है। बोलो 14 জুলাই আরো বড় খাবার দাবার হবে, তার জন্য প্রার্থনা করবেন সবাই। तो पासओवर क्या है कि जिस दिन परमेश्वर ने बोला कि मैं पास ओवर करूंगा, তাহলে নিস্তার পর্বটা কি? যেদিনকে প্রথম পরমেশ্বর বলেছিলেন যে আমি এখান থেকে পাহাস হয়ে যাব, পার হব। और जहां जहां पर मेमना का लहू लगा है दरवाजे में, वहां पर मृत्यु नहीं आएगा, लेकिन जहां नहीं लगा है वो हर एक घर में मृत्यु आएगा। তাহলে যেখানে যেখানে ভেড়ার রক্ত লাগানো হয়েছিল যে যে বাড়িতে, সেখানে মৃত্যু আসবে না, কিন্তু যেখানে লাগানো নেই সেখানে মৃত্যু আসবে। और क्या हुआ बाद में, आप लोगों को पता है कि जो मिस्री लोग थे, इजिप्शियन लोग, उन लोग का सारा घर में लोग रो रहे हैं। इधर इजरायली लोगों ने अपना घर पे खून लगा दिया है, मेमना का लहू लगा दिया है ना, मेमना का लहू लगा दिया है।
लेकिन इधर में मृत्यु नहीं आया, लेकिन वो मृत्यु कहाँ गया? इजिप्ट में गया। वहां पर सब घर में, घर खाली नहीं, जीव जंतु सब, गाय बैल बकरी सबका पहलौटा मर गया। আমরা এখানে দেখব নিস্তার পর্বতে কি হয়েছিল, কি যত ইসরায়েলীয়রা ছিল তাদের বাড়িতে কোনো রকম মৃত্যু আসেনি, কিন্তু যেসব মিশরীয়রা ছিল ওখানে, সেখানে প্রত্যেকের বাড়িতে শুধু মানুষ নয়, ভেড়া জীব জন্তু যত ছিল তার প্রথম সন্তানের প্রতি সে মৃত্যু এসেছিল। पासओवर का 3 इफेक्ट्स है। নিস্তার পর্বে 3খানা এফেক্ট আছে। थोड़ा आओ जोश लाओ रे तुम आने वाला आता है ना परवर्ती काल पास्टर हमारे, आज ये खड़ा हुआ है, कल जमींदार, सबको एक एक करके खड़ा करेगा। हम यहाँ पर पास्टर है रे, लीडर है। हाँ, पासओवर का 3 इफेक्ट है। নিস্তার পর্বে 3খানা এফেক্ট আছে। पहला, फ्ली फ्रॉम पास्ट, अतीत से भागो। প্রথম, অতীত থেকে পালিয়ে যাও। जो इजिप्शियन लोग थे, ये लोग पासओवर में क्या किया? पहले इन लोग को वो बंदवाई से, अपना अतीत से वो सब चीज छोड़ के निकल के आए बाहर। তো এখানে যে ইজিপশিয়ানরা ছিল, সেখানে যত ইসরায়েলীয়রা ছিল, সেই ইসরায়েলদের কি করলো? প্রথমে সমস্ত অতীত থেকে তাদের বার করে নিয়ে আসা হলো। अतीतता के छेड़े चले অতীতটাকে ছেড়ে তারা চলে এলো। उसके बाद में क्या हुआ? ये लोग कहाँ गए? विल्डरनेस में गए, जहां पर परमेश्वर के साथ वॉक विद गॉड। नंबर 2, वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। তারপরে এরা কোথায় গেল? পরমেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে। পরমেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এরা চলছিল। পরমেশ্বর যেমন ভাবে চালনা করবে স্থির করেছিল, সেরকম ভাবে পরমেশ্বরের সাথে সাথে ওরা চলতে লাগলো। और 3 नंबर के देखिए, पहला नंबर क्या था? कि वो लोग अपना अतीत से, अपने अतीत का बंधुआई से जो उनको जकड़ के रखा था, वहां से निकल के आया। फर्स्ट पॉइंट। প্রথম ছিল কি? প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে যে ওরা তাদের অতীত থেকে বেরিয়ে এলো। फ्ली फ्रॉम पास्ट। दूसरा है, वहां से आके परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। দ্বিতীয় হচ্ছে কি? ওখান থেকে চলে এসে, নিজের অতীত থেকে পালিয়ে এসে ওনারা পরমেশ্বরের সাথে সাথে চলছিলেন। उसके बाद क्या होता है? वो लोग कहाँ घुसते हैं? प्रॉमिस लैंड में। তারপরে ওরা কি করলো? তারপরে ওরা কোথায় ঢুকলো? না, যেটা প্রতিশ্রুতি ভূমি আছে, সেই প্রতিশ্রুতি ভূমিতে ওরা ঢুকলো। नंबर 3, ब्लेसेड बाय गॉड। 3 নম্বর হচ্ছে ঈশ্বরের থেকে আশীর্বাদ। सी पासओवर के बाद जो पासओवर था, पासओवर हुआ, पासओवर होने के बाद में ये लोग वहां से प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे हैं, जो सिर्फ 40 दिन का पद यात्रा है। তারপরে ওরা ওই নিস্তার পর্বের পরে ওরা যে কি হলো, যে পরমেশ্বরের সাথে সাথে চলছিল, যেটা 40 দিনের পথ ছিল। लेकिन 40 दिन का जो रास्ता था, কিন্তু 40 দিনের যে রাস্তাটা ছিল, उनको 40 साल लग गया। ওনাদের 40 বছর লেগে গেল। क्यों? কেন? क्योंकि उन लोग का अंधविश्वास के कारण, কারণ ওদের অন্ধবিশ্বাসের জন্য। उन लोग को बोला परमेश्वर ने कि जाओ, जाके प्रॉमिस लैंड में घुस जाओ, लेकिन वो लोग कहे कि नहीं, वो लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। हम लोग डर गया। वो लोग ওদের বলেছিলেন পরমেশ্বর যে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভূমির মধ্যে ঢুকে যাও, কিন্তু ওনারা ওখানে গিয়ে দেখে, তাদের বড় বড় লম্বা লোকেদের দেখে তারা ভয় পেয়ে তারা কি করলো? পালিয়ে এলো। नंबर 14 का सोचिए, मोजेस, बेचारा मोजेस, हाँ 40 साल तक भेड़ चरा रहा था। उसके बाद में आता है इजरायली में, आता अकेले वो और आरोन आता है, आके इन लोग को बंदवाई से निकाल के परमेश्वर के साथ चलते चलते लेके जा रहा है। बस प्रॉमिस लैंड में घुसना है, लेकिन वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि ना पारबो ना। ভাবুন তাহলে, যে পরমেশ্বর ওদেরকে বার করে নিয়ে আসলো সেইখান থেকে, সেই বান্দওয়াই থেকে, যেখানে ওরা বন্দিত্ব কাটাচ্ছিল, সেই বন্দিত্ব থেকে ওনাদের বার করে নিয়ে আসলো, এসে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি ভূমিতে দিল, কিন্তু তারা তাও সেই প্রতিশ্রুতি ভূমিতে না ঢুকে তারা কি বলল? আমি পারবো না।
अंधविश्वास, অন্ধবিশ্বাস, अल्प विश्वास। অল্প বিশ্বাস। नंबर्स 14 का 34 कहता है, গণনা পুস্তক 14:34 বলছে, हम्म, তোমরা যে 40 দিন দেশ পরীক্ষা করেছো সেই দিনের সংখ্যা অনুসারে 40 বছর, এক এক দিনের জন্য এক এক বছর তোমরা তোমাদের অপরাধ বহন করবে, আর আমার শত্রুতা কেমন তা তোমরা জানবে। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है तुमको 40 दिन तुम तय करके आया, 40 दिन में हम तुमको प्रॉमिस लैंड दिया, लेकिन तुम बोलते कि नहीं सकेगा। এখানে পরমেশ্বর বলছে যে তোমরা 40 দিন অতিক্রম করে এলে, তারপরে তোমাদের প্রতিশ্রুতি ভূমি দিলাম, তারপরে তোমরা বললে পারবো না। परमेश्वर बोल रहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जब ऑफरिंग डालते हैं तो भी डाउट होता है कि मिलेगा हमको वापस। পরমেশ্বর বলছেন অলওয়েজ যে তুমি দাও, তোমাকে দেওয়া যাবে, কিন্তু আমরা অফরিন দিয়েও অনেক সময় ভাবি যে এটা ফেরত আসবে তো। परमेश्वर ने आपके लिए एक सरकारी नौकरी रखा है, अच्छा जॉब रखा है, अच्छा विश्वास रखा है, लेकिन कैसे होगा प्रभु? প্রভু আপনার জন্য হতে পারে সরকারি জব রেখেছে বা ভালো একটা জব রেখেছে, কিন্তু আপনারা আপনাদের বিশ্বাসকে হারিয়ে বলছেন কি করে হবে প্রভু। हम लोग विश्वासी है क्योंकि हम उस चीज पर विश्वास करते हैं जो दुनिया नहीं देख सकता है। আমরা বিশ্বাসী কারণ আমরা ওই জিনিসের উপর বিশ্বাস করি যেটা দুনিয়া দেখতে পায় না। लोग विश्वास करते हैं कि 10 रुपया बार्गेनिंग करके बचाओगे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। हम लोग विश्वास करते हैं हम जब ताइथ ऑफरिंग देते तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। লোকে বিশ্বাস করে যে আমরা 10 টাকা 10 টাকা করে বাঁচিয়ে আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স বানাবো, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমরা পরমেশ্বরকে টাইথ অফারিং যে ভেট দেব তাতে আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়বে। हम पिछला 20 साल से हम दे रहा है। मेरा जो पहला ताइथ था वो 2 रुपया था। আমি বিগত 20 বছর ধরে টাইথ দিচ্ছি। আমার যেটা প্রথম টাইথ ছিল সেটা ছিল হচ্ছে 2 টাকা। फिर मुझे एक नौकरी मिला, मेरा सैलरी था 1400 रुपया, 1200 रुपया। তারপর আমি একটা জব পেলাম, সেই জবটায় আমার স্যালারি ছিল মাত্র 1200 টাকা। आज मेरा रेंट है 14,000, আজকে আমার ভাড়া হচ্ছে 14000 টাকা। लाइट का बिल है 6,000, আমাদের কারেন্টের বিল হচ্ছে 6000 টাকা। बच्चा लोग का एडमिशन है 10,000, বাচ্চাদের ভর্তির টাকা হচ্ছে 10000 টাকা। उसके बाद चाफू हिलाना भी है। এরপরে মুখ নাড়াতে হবে। और मेरा बैंक में है 300 रुपया। আর আমার ব্যাংকে আছে 300 টাকা। आंख बंद करके मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरा सारा जरूरत पूरा करेगा। আমি চোখ বন্ধ করে জানি যে পরমেশ্বর আমার সমস্ত দরকার পূরণ করবে। कहां से कौन आएगा, कौन क्लाइंट आएगा पता नहीं। কোথা থেকে কিভাবে কোন ক্লায়েন্ট আসবে সেটা আমরা জানি না। यहाँ पर ये 11 महीना हम लोग का चल रहा है, इतना मैंने एक्सपीरियंस कर लिया प्रभु को कि अभी जो बिल आता है ना, अभी देखा भी नहीं है, लाइट का बिल दिया भी नहीं है। 2 तारीख ड्यू डेट है, पैसा नहीं है, होगा तो होगा, नहीं तो लाइट काट देगा, अंधेरे में रहेगा। रेडी है लेकिन विश्वास झुकेगा नहीं। আমরা এতদিন ধরে দেখেছি তা প্রভুর উপর এতটাই বিশ্বাস আছে যে কি করে কি হবে আমি জানি না, কিন্তু প্রভু দেখে নেবে। ঠিক আছে, লাইটের বিল কি আছে আমি ঘুরে দেখি না, যা হবে প্রভু দেখে নেবে। तो यहाँ पर इजराइल लोग को बोला कि जाके, परमेश्वर खुद बोल रहे कि जाओ और कब्जा करो 40 दिन बाद। बोलता हम नहीं सकेगा। এখানে প্রভু বলছে 40 দিন বাদে যাও আর ওই জায়গাটা দখল করে নাও, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বলছে না আমার দ্বারা হবে না। बिजनेसमैन बैठा हुआ है ना, छोटा सा दुकान है, आपका जितना बड़ा दुकान है सिलीगुड़ी में, वही दुकान महीने का 2 लाख कमाता है। বিজনেসম্যান বসে আছেন আমাদের সামনে, ওনার যা দোকান আছে সেরকম দোকান যদি শিলিগুড়িতে থাকে সেই দোকানেতে 20-20 লাখ টাকা মাস গেলে, 2 লাখ টাকা মাস গেলে কামায়। विश्वास करना है कि ये दुकान चलेगा। বিশ্বাস করতে হবে যে এই দোকানটা চলবে। आपका माइंड क्या बोलेगा कि एखाने तो कम लोग आसे, प्रभु जब छूता है ना, कौवा खाना लेके आता है। বিশ্বাস করতে হবে, এরকম ভাবলে চলবে না যেখানে কম লোক আসে, যখন প্রভু ওখানে হাত রাখে সেই জায়গায় কাকেও খাবার নিয়ে আসে। प्रभु ने आपको दिया है, आपको बिजनेसमैन बनाया है, लेकिन आपको विश्वास करना है। ये 40 दिन में आप पहुंच गया है, आप नहीं घुसा 40 साल लग जाएगा।
প্রভু আপনাকে দিয়ে রেখেছে, শুধু আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। এই 40 দিন পার করে এসছেন, যদি বিশ্বাস না করেন 40 বছর লেগে যাবে। मैं सोचता हूँ मोजेस ने कैसे हैंडल किया होगा 40 दिन तो ठीक है प्रभु, আমি বুঝতে পারছিলাম না যে প্রভু ওদেরকে এনেছিল, যে কিভাবে ওরা ওই 40টা দিন তো আসা খুব সহজ, কিন্তু মোজেস তারপরে ওদের 40 বছর ধরে কিভাবে হ্যান্ডেল করেছে। 40 साल ये किच 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 करने वाला लोग को झेलना पड़ रहा है। 40 বছর এই কিচকিচ কিচকিচ করা লোকেদেরকে আমাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে, মানে প্রভু এই মশিয়াকে সহ্য করতে হয়েছে। तो ऐसा विश्वास आप बढ़ाओ कि 40 दिन बाद सक्सेस, 40 साल नहीं। তো আপনারা এমন বিশ্বাস বানান যে 40 দিন পরে আপনাদের জীবনে সাকসেস আসবে, 40 বছর বাদে নয়। मत्ती 7:6 कहता है, মতি 7:6 বলছে, পবিত্র জিনিস কুকুরদেরকে দিও না এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদের সামনে ফেলো না, যদি তারা পা দিয়ে তা দলায় এবং ফিরে তোমাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। समझ रहे हैं? यहाँ बोल रहा है कि सुअर के सामने गहना मत फेंको, उसको वैल्यू पता नहीं है, उसको पीला दिखेगा, उसको पीला चीज पसंद है, लेकिन वो पीला कुछ और चीज पसंद है, सोना वाला पीला नहीं चाहिए उसको। এখানে বলা হচ্ছে যে শুয়োরের সামনে গয়না ফেলো না। শুয়োরের সামনে ওদের হয়তো হলুদ জিনিস পছন্দ, কিন্তু গয়না হলুদ হলে পছন্দ নয়, ওদের অন্য কিছু হলুদ পছন্দ। वैसे ही मूसा यहाँ पर 40 साल तक ये इजरायली लोग को डिसिप्लिन कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, मेंटरिंग कर रहा है, ये मत करो वो मत करो, 40 साल, लेकिन वो लोग किच 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 लगा ही पड़ा है। এখানে মুসা 40 বছর ধরে ইসরায়েলীয়দেরকে ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করছে, তৈরি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওরা 40 বছর ধরেই কিচ 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 ওদের কিছু না কিছু একটা নালিশ লেগেই রয়েছে। हम लोग भी अगुआ होके ना, जब आप लोग को तैयार करते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मूसा ये मत करो वो मत करो ये मत करो ये मत करो, क्योंकि मूसा चाहता है कि ये लोग प्रॉमिस लैंड में जाए। আমিও যেমন আগুয়া হয়ে আপনাদের তৈরি করি, আমাকে ওরকম অনেক ফেস করতে হয়। মসি চেয়েছিল যে ওনারা প্রতিশ্রুতি ভূমিতে যাক, কিন্তু তার জন্য রেডি করেছিল, কিন্তু তাকেও অনেক এরকম কঠিনায়ের সামনা করতে হয়েছে। तो उस टाइम पे ना जैसे लीडर लोग को ना बहुत दुख लगता है कि हम लोग तैयार कर रहे हैं, आप लोग को डिसिप्लिन कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, लेकिन आप लोग का किच किच खत्म नहीं होता। এখানে আগুয়াদের অনেক কষ্ট হয়, তারা ভেবে যে আমরা আপনাদেরকে তৈরি করছি ভালো কিছুর জন্য, কিন্তু তাও আপনারা কিচকিচ করছেন এখনো পর্যন্ত। हम लोग पिग को, पिग माने सुअर, हम लोग पिग को इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर वही जो इन्वेस्टमेंट वही टाइम हम पिग को नहीं दे के अगर फिग को देते हैं, फिग मतलब अंजीर ना, अंजीर को देते हैं, हाँ अंजीर को देते तो कुछ अलग ही रिजल्ट होता। আমরা যে সময়টা একটা শুয়োরের পেছনে ব্যতীত করছি, সেই শুকরের পেছনে আমরা ওই সময়টা ব্যতীত না করে যদি একটা ডুমুর বৃক্ষর প্রতি সেই সময়টা ব্যয় করতাম, তাহলে হয়তো সেটা অন্যরকম ফল দিত। आप लोग मैं सुअर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? আপনাদের কাউকে কিন্তু শুকর বলা হচ্ছে না, আপনারা কিছু মনে করবেন না। मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ कि मूर्खता पर, कि हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप हम फेंक रहे हैं, आप दे रहे हैं, सोना सोना लो सोना लो सोना लो, प्रभु का वचन लो वचन लो, लेकिन आपको सोना नहीं चाहिए पीला वाला। আমরা আপনাদের কাছে সোনা, প্রভুর বচনরূপী সোনাকে দিচ্ছি আপনাদের প্রত্যেককে, কিন্তু আপনারা সেটা না চেয়ে আপনারা ময়লা জিনিসকে চাইছেন। अच्छा है इसका बंगाली पूरा मेरा पाप को कवर कर रहा है पूरा, है ना? तो कभी कभी ना लगता है कि काश मैंने पिक को नहीं फिग को, अंजीर को टाइम दिया होता। তাই আমার কখনো কখনো মনে হয় যে আমি একটা শুকরের পেছনে সময় নষ্ট না করে একটা ডুমুর গাছের যত্নের পেছনে সময় ব্যয় করতাম। इसलिए आप लोग पिग मत होना, आप लोग फिग होना। এই জন্য আপনারা শুকর হবেন না, আপনারা একটা ডুমুর বৃক্ষ সমান হবেন। एक पिग को अगर हम
पूरा अच्छा खाना खिला उला के हष्ट पुष्ट करके 1 साल बाद बेचते हैं, मुझे मिलेगा 18,000 इंडिया का वैल्यू में। আমি যদি একটা শূকরকে খাইয়ে দাইয়ে সারা বছরে তারপর ওকে গিয়ে বছর পরে বিক্রি করি, তাহলে এই আমাদের ইন্ডিয়ান কারেন্সি ওয়াইজ আমাদের পাওয়া যাবে 18,000 টাকা। वो पिक को मैंने तैयार किया, वो एक बार में गया तो गया, एक बार पैसा मिला खत्म। আমি একটা শূকরকে যদি তৈরি করি, সেই শূকরটা গেল তো গেল, একবারে বিক্রি একবারেই পয়সা। लेकिन फिग जो है, फिग जो पेड़ है, अगर मैं वो टाइम जो टाइम मैंने पिक को दिया, वो टाइम अगर मैं फिग को देता हूँ, अंजीर का पेड़ को देता हूँ, अंजीर का पेड़ का सालाना इनकम है 30,000 और अंजीर का पेड़ 200 साल तक जिंदा रहता है। তো আমি যদি সেই শূকরের পেছনে সময় ব্যতীত না করে যদি আমি একটা ডুমুর বৃক্ষর প্রতি আমার নিজের সময় ব্যতীত করি, তাহলে সেই ডুমুর বৃক্ষ 200 বছর অবধি জীবিত থাকে এবং তার থেকে ইনকাম হচ্ছে 30,000 টাকা করে প্রত্যেক বছরে। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोग को फिग होना है, पिग नहीं होना है। তো এই কারণে আপনাদের সবাইকে ডুমুর বৃক্ষ হতে হবে, শূকর হতে হবে না। हम लोग भी काफ़ी ठोकर खाते हैं, अगुए लोग ही प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको ज़्यादा टाइम देते हैं, वचन देते हैं, बाइबल क्लास कराते हैं, हाँ लेडीज़ मीटिंग सेल मीटिंग कराते हैं, लेकिन उनके लिए वो सोना सोना नहीं है, उनको सोना नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? दूसरा पीला वाला चाहिए। আমরা আগুয়ারা আমরা যখন আরও মানুষদের উপরে সময় নষ্ট করি, সবাইকে আমরা এই যে মিটিং দিচ্ছি বা লেডিস মিটিং দিচ্ছি বা আরও যত সময় ব্যতীত করে আমরা প্রভুর বিষয়ে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা প্রভুর বিষয়ে তারা শুনতে রাজি নয়, তারা চান কি ময়লা জিনিস। तो यहाँ पर इसलिए मैं एनकरेज करता हूँ आप लोग को कि आप लोग इजरायली लोग जैसे मत होना, जिसको किच 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 करके 40 साल लग गया, वो तो खुद प्रॉमिस लैंड में घुसा तो नहीं, 40 साल किच किच किया, जितना लोग मिस्र देश से बाहर आया था। তো আমি আপনাদেরকে এখানে উৎসাহিত করার চেষ্টা করব যে আপনারা ওই ইসরায়েলিদের মতন হবেন না, যাদের 40 দিনের বদলে 40 বছর লেগে গেছিল সারাক্ষণ কিচ 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 করে করে করে। और पता है क्या हुआ? जो लोग किच किच पार्टी था ना, जो लोग मिस्र देश से आए थे, वो 40 साल में सब लोग मर गया, कोई नहीं गया प्रॉमिस लैंड में, कोई नहीं गया। जो लोग इजिप्ट से प्रॉमिस लैंड बाचा का जगह बोल के आया था, एक जन भी नहीं गया। और इतना किच किच पार्टी था कि होता ना, कभी कभी बिलीवर लोग इतना फ्रस्ट्रेशन कर देता है ना, इतना इमैच्योर होता है बिलीवर लोग, अगुआ को भी पाप में गिरा देता है। मोजेस गुस्से में पत्थर को मार के वो खुद भी नहीं गया प्रॉमिस लैंड में। তো এখানে 40 বছর যে বলা হয়েছে, সেই 40 বছরের মধ্যে যারা ছিল তারা কেউ প্রমিস ল্যান্ডে যেতে পারেনি, কারণ তারা কেউ বেঁচে ছিল না। এবং অনেক সময় এমন হয় যে আমার অনেক বিশ্বাসীরা এমন তৈরি করি যে সিচুয়েশন বারবার আমরা কিচকিচ করে করে যে আমাদের আগুয়াদেরকেও আমরা পাপের মধ্যে ফেলে ফেলি। और जैसे मूसा प्रॉमिस लैंड में नहीं घुसा, যেমন মোশিও সেই প্রতিশ্রুতি ভূমিতে পৌঁছতে পারেননি। अच्छा लीडर 40 साल एक चर्च को लीड करते 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 लेके आया, लेकिन बिलीवर लोग ने इतना किचकिच कर दिया कि वो मूसा खुद पाप में गिर गया। 40 বছর ধরে একটা ভালো আগুয়া, একজন ভালো লিডার সবাইকে রাস্তা দেখিয়ে 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 নিয়ে এলো, কিন্তু সেই বিশ্বাসীরা এমন তার সঙ্গে করলো যে সে নিজেও পাপে পতিত হলো। इसलिए आप लोग जो विश्वासी लोग हो, आप लोग अगुआ के लिए ना, अगुआ के लिए परेशानी का कारण मत बनो, एनकरेज करो अगुआ लोग को। अगुआ लोग को किच 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 करोगे तो मूसा जैसे हम लोग भी फ्रस्ट्रेशन में आके पाप में गिर जाएंगे। এই জন্য আপনারা যারা বিশ্বাসী আছেন তারাও আপনাদের যে আগুয়া আছে তাকে কিচকিচ কিচকিচ করবেন না, তাদের পাপে পড়ার কারণ হবেন না। प्रोवर्ब्स 29:1 में और 15 दोनों पढ़ो। প্রভাব 29-1।
যে বারবার অনুযুক্ত হয়েও ঘাড় শক্ত করে সে হঠাৎ ভেঙে পড়বে, তার প্রতিকার হবে না। 15 দণ্ড ও তিরস্কার প্রজ্ঞা দেয়, কিন্তু অশাসিত বালক মায়ের লজ্জাজনক। जैसे ये लोग हैं, यहाँ पर लिखा है कि जिद्दी लोग, हाँ जिद्दी लोग यहाँ पर है, स्टिफ पीपल बोलते हैं। मोसेस ट्रेनिंग करा रहा है उनको, चलो प्रॉमिस लैंड, चलो प्रॉमिस लैंड, चलो प्रॉमिस लैंड। हम भी पिएगा तुम भी पिएगा, दोनों साथ में जिएगा। हाँ, हम भी नहीं घुसा प्रॉमिस लैंड में, तुम भी नहीं घुसेगा। তো এখানে মুসা যেমন সেই মানুষগুলোকে ট্রেন করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা এতটাই ঢিঠ বা এতটাই শক্ত হৃদয়ের মানুষ যে তারা সেই প্রমিস ল্যান্ডের নিজেরাও যাবে না এবং তার আগুয়াকেও যেতে দেয়নি। आप लोग जब खाना खाते हो, चंद्रमुखी आलू नरम होता है कि नहीं? আপনারা যখন খাবার খান, চন্দ্রমুখী আলু খান, চন্দ্রমুখী আলু খুব নরম হয়। और कुछ आलू होता है जो ऐसे करोगे तो नरम नहीं होता है। আর কিছু কিছু আলু হয় যাকে আপনি প্রেস করেও দেখবেন সেটা নরম হয়নি, গলেনি তখনও পর্যন্ত। एक बिलीवर भी, आप लोग भी एक आलू हो। আপনারা বিশ্বাসীরাও একটা আলুর মতন। हम लोग चाहते हैं कि आपको इतना नरम बनाए ताकि हम आपको खाने लायक बना सके। আমি চাই যে আপনাদের এতটা নরম বানাই যাতে আপনাদের খাবার উপযোগ্য করে তুলতে পারি। हम लोग आप लोग को हर हफ्ता ये मीटिंग वो मीटिंग प्रभु का वचन दे के इतना नम्र बनाए, इतना नरम बनाए कि जब परमेश्वर आपको जब ऐसे देखे तो मुलायम खाने का प्रभु का आगे ग्रहण योग्य हो। আমরা প্রত্যেক সময় মিটিং বা প্রতিটা মুহূর্তে আপনাদের প্রিচিং করে করে আপনাদের এমন তৈরি করার চেষ্টা করি যে আপনারা একদম নরম আলু মাখার মতন হন, যাতে परमेश्वरेर ग्रहणयोग्य माने खावारेर योग्य अपना होते पारेन। लेकिन नहीं, कुछ लोग को एकदम कड़ा रहना है, चंद्रमुखी नहीं होना है, उसको ज्वालामुखी होना है ना? किन्तु ना अनेके आछे जारा ओई नरम होते चान ना, शक्त हये ज्योति आलू होते चान। आपने नोटिस किया होगा, यदि आलू अच्छा से सॉफ्ट नहीं हुआ है ना, तो आप मीट है, खासी मांसो है, ये है, खा रहे हो, आलू को ऐसे करके कर रहे हो, वो इतना कड़ा है वो पटक से उड़ के जाएगा, नीचे गिर जाएगा। हुआ है आपके साथ में? আপনার এরকম কি হয়েছে যে আপনারা মাটন বানিয়েছেন, বাড়িতে মাংস বানিয়েছেন, আর এমন আলুতে প্রেস করছেন, অনেক জোরে চিপছেন ওটাকে যাতে গলেছে নাকি দেখার জন্য, কিন্তু ওটা ছিটকে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে? जो आलू को आप ऐसे स्मैश करके खाने वाले हो वो फुदक के नीचे गिर गया। যে আলুকে আপনি ভালো করে মেখে খাবেন ভেবেছিলেন সেই আলুটা লাফিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। कुछ विश्वासी लोग ऐसा ही कठोर होता है, हम उनको खाने लायक बनाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं, नीचे ही गिरना है। তাদেরকে লাফিয়ে নিচে পড়তেই হবে। अंदर से कड़ा होकर रखा है, नहीं नहीं नहीं, ना जीजू आमी ठीक আছে, ना जीजू आमी जा कॉलेज ভালো করে। आपको सब ठीक लग रहा है, हम आपको देख रहे हैं, आपको बना रहे हैं, नरम बना रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको नरम नहीं होना है, आपको तो जंप करना है नीचे। তো এরকম আমি অনেক সময় যে অনেক মানুষকে তৈরি করার চেষ্টা করছি, অনেক বিশ্বাসীদের তৈরি করার চেষ্টা করছি যে তারা নরম হয়ে যে খাবারের যোগ্য হোক, কিন্তু তাদেরকে তাও শক্ত হয়েই থাকতে হবে এবং লাফিয়ে নিচে পড়তে হবে। तो कुछ विश्वासी लोग को हम लोग नरम कर रहे हैं, बना रहे हैं, पका रहे हैं, लेकिन खाने के टाइम में जब बैठे তো কিছু বিশ্বাসীকে আমরা নরম করছি, গলাচ্ছি, কিন্তু খাওয়ার সময় যখন বসছি तो जब वो आलू का हम लोग मैश कर रहे हैं ना, वो जब नीचे गिर जाता है तो वो मिट्टी का चीज जो नीचे गिर गया है, जो हम खाने के लिए तैयार किया था आलू को, वो आलू को जाके डस्टबिन में डालना पड़ता है। তো আমরা যে আলুটাকে समझ रहे? তৈরি করছি মেখে ভালো করে খাবো বলে, কিন্তু যখন সেটা ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ে তখন সেটা আর খাওয়ারের যোগ্য থাকে না, সেটাকে আমাদের ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হচ্ছে। इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं कि ये चीज आपको चेंज करना है, हम तो बोलते बाबूदा अपना पत्नी को प्यार करना है, नम्र होना है, तो होना है ना, आपको नीचे गिरना है, ऐसे दबा रहा है तो नीचे उड़ के जाना है नीचे, है ना?
नहीं जाना है। हम लोग जो सिखा रहे सीखो, आप लोग ग्रहण करो, आप लोग प्रभु के सामने नरम ग्रहण योग्य बनोगे। তো আমি যখন কাউকে বলছি যে না তা আপনাকে নরম হতে হবে, আপনার স্ত্রীকে আপনাকে ভালোবাসতে হবে, তো আপনাকে সেটা শুনতে হবে, আপনাকে নরম হতে হবে, কারণ আপনাকে ছিটকে ওই আলুর মতো নিচে পড়লে চলবে না। तो प्रभु बात कर रहा है आपसे कि नरम होना है। हाँ सोनू, তো প্রভু আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলছে যে আপনাদের নরম হতে হবে, নম্র হতে হবে। ফিল हो रहा है कि আমি শক্ত হয়ে গেছি বলে, আমি একদম জ্যোতি আলো হয়ে গেছি বলে, জ্বালামুখী আলো, চন্দ্রমুখী না, ফিল हो रहा है। তো এরকম কি আপনার অনুভূতি হচ্ছে যে আমি জ্যোতি আলু হয়ে গেছি, চন্দ্রমুখী আলু নয়? हिब्रू 3:15, मैं ये पूरा हफ्ता ना हिब्रू ही पढ़ रहा हूँ, पता इतना अच्छा है कि मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। हिब्रू 3:15, ইব্রিয় 3:15 লেখা রয়েছে, যেমন পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, আজ যদি তোমরা তার রব শোনো তবে নিজের নিজের হৃদয় কঠিন করো না, যেমন সেই ইসরায়েলিদের বিদ্রোহের জায়গায়। तो यहाँ लिखा है कि अगर आज आपको लगता है कि आपको नम्र होना है, आपको अगुआ का बात सुनना है, आपको ग्रहण योग्य हम बनाएंगे, आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो उनका आवाज को इनकार मत करो। তো যদি আপনার লাগছে যে এরকম যদি মনে হচ্ছে যে পরমেশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলছে, তো আপনাকে এখানে আগুয়ার কথা শুনতে হবে, নম্র হতে হবে, তাহলে সেই কথাটা শোনার চেষ্টা করুন। मैं कल रेवलेशन पढ़ रहा था, रेवलेशन 2:4, वहाँ लिखा गया है फर्स्ट लव के बारे में। তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, আমার প্রতি প্রথমে তোমার যে প্রেম ছিল তা তুমি পরিত্যাগ করেছো। यहाँ लिखा गया है कि तुमने अपना पहला प्यार को त्याग दिया है। এখানে লেখা আছে যে তোমরা তোমাদের প্রথম ভালোবাসাদের ত্যাগ করে দিয়েছো। आज हम लोग का फर्स्ट लव कौन है? हमारा पति पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारा नौकरी है। जब ये सब खत्म हो जाएगा फिर जाके प्रभु बोल के आता है हम लोग। তো আজকে আমাদের প্রথম ভালোবাসা কে? আমাদের স্ত্রী বা স্বামী বা আমাদের বাচ্চারা। তারপরে যখন সেটা শেষ হয় তারপরে আমরা প্রভু বলে প্রভুর কাছে আসি। आज आपका संगति इतना पापी लोगों के साथ में है, अनगॉडली लोगों के साथ में है कि आपको उनका संगति अच्छा लगता है। गंदा जोक्स बोल रहे हैं, हाँ जानिए जेरकम वही महिला डर मुझे यार तारपर ये जे फिर क्या हुआ, हाँ उसके अंदर वो लड़का ने ये किया वो किया, हस्बैंड वाइफ का खतरनाक फाइट हो रहा था, हाँ और बोल और बोल और बोल। आपका संगति पापमय हो गया है। তো আজকের দিনে এমন হচ্ছে যে আপনাদের সঙ্গতিটা, যে আপনার কার সঙ্গে মিশছেন, উঠছেন, বসছেন, সেগুলো আপনাদের খারাপ জিনিসটাকেই বেশি ভালো লাগছে। আপনারা দেখছেন না যে কোন সঙ্গতির সঙ্গে আমরা মিলছি, সেই সঙ্গতিতে হয়তো খারাপ খারাপ বিষয় কথা হচ্ছে, সেই খারাপ কথাগুলোই আপনাদের মনকে আরও বেশি প্রলুব্ধ করছে। जब आप प्रभु में आए थे, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के साथ में चल रहे, आपका फर्स्ट लव, डेली बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आज जब सुबह उठ रहे हो, हेलो सर हाँ क्लास कराना है, आ रहे हैं, सुबह उठ के प्रभु धन्यवाद, वो फोन बज रहा है बजने दो, साइड में रखो, 1 मिनट बाद कॉल करोगे तो मर नहीं जाएगा वो। जॉब से फ़ोन आ रहा है, ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट बाद कॉल बैक करोगे, सॉरी मैं वॉशरूम में था या प्रार्थना में था, वो नहीं मारेगा आपको, वो मर भी नहीं जाएगा वो। पहले मैं प्रभु से बात करूँगा, फर्स्ट लव, फिर मैं ये क्लाइंट का फ़ोन उठाऊँगा, ऑफिस का फ़ोन उठाऊँगा, पहले प्रभु से बात करूँगा। फर्स्ट लव हम लोग भूल चुके हैं अभी। আমরা প্রভুকে ডাকছি, প্রভুর আরাধনা করছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যেকদিন ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙে আমাদের, হয়তো আমাদের ফোনের আওয়াজ শুনে আমাদের ঘুম ভাঙে। সেই ফোনের আওয়াজটা কার হয় প্রথম? হয়তো আমরা যেখানে কাজ করছি বা জব করছি সেইখান থেকে কেউ ফোন করেছে আমাদের কাজের কথার জন্য। সেই কাজের কথাটা বলে আমাদের সেইখানে ফোন তুলে কাজের বিষয় নিয়ে কথা বলে আমাদের ফোন খোলে, আমাদের চোখ খোলে। তো আমরা সেটা না করে আমরা তো সেই সময়টা পরমেশ্বরকে দিতে পারি। প্রথম আরাধনা, আমাদের প্রথম লাভ, ফার্স্ট লাভ যে পরমেশ্বর, তা আমাদের দিনের প্রথম শুরুতে পরমেশ্বরকে দেওয়াটা দরকার। आप लोग सबके जीवन में फर्स्ट लव तो था होगा, मेरा भी था। जब मैं 9 में नहीं, जब क्लास 5 में था मेरा भी था, आप लोग का भी था होगा, हाँ है कि नहीं?
তো আপনাদের সবাইকার প্রথম ভালোবাসা কেউ না কেউ তো ছিল নিশ্চয়ই। আমিও ছিলাম যখন আমি খুবই বাল্যকালে ছিলাম। তো আপনারা জানেন সেরকম কেউ নিশ্চয়ই ছিল। उसका एक नजर देखने के लिए, बारिश हो धूप हो, मम्मी डांट रहा है, पापा डांट रहा है, हाफ पैंट में पहना फटा हुआ, वैसे जाएगा। आप देखना है उसे, बस एक झलक मिल जाए बस। তো তার প্রথম নজর দেখার জন্য আমরা যে কোনো মুহূর্তে মা বাবা বকা দিচ্ছে বা যে কোনো অবস্থায় আমরা তাও হয়তো হাফ প্যান্ট পরে রয়েছি, তা সত্ত্বেও আমরা সেইখানে সমস্ত কিছু অতিক্রম করে আমরা তাকে দেখার জন্য আগে এগিয়ে যেতাম। लेकिन आज वही फर्स्ट लव, पहला प्यार को हम लोग भूल गए हैं। কিন্তু আজকে আমরা সেই প্রথম ভালোবাসাকে আমরা ভুলে গেছি। आज कोई डबल मीनिंग बात करेगा, हाँ एडल्ट बात करेगा, आपको वाह वाह अच्छा लगेगा। ये नहीं कि ये प्रभु के खिलाफ है, मेरा फर्स्ट लव का विरोध में बोल रहा है, नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा। তো এইরকমই আজকে কেউ যদি দ্বৈত মানে দিয়ে কোনো রকম কথা বলছেন বা খারাপ বিষয় ইঙ্গিত করছেন বা খারাপ বিষয় নিয়ে সেখানে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে, সেই জিনিসটা আপনাদের ভালো লাগে। আপনারা এমন ভাবেন না যে এটা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে হচ্ছে বলে আপনার সেটার প্রতিকার করেন না। आपका पहला प्यार के विरुद्ध में हो रहा है। আপনার প্রথম ভালোবাসার বিরুদ্ধে হচ্ছে, আপনার প্রথম ভালোবাসা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে হচ্ছে। मुझे भी याद है जब मेरा फर्स्ट लव था, हाँ, तो उसके विरुद्ध में अगर कोई कुछ बोला, एक मेरा दोस्त आके बोलता है, ए वो तो मेरा गर्लफ्रेंड है, उससे मैंने इसको इतना मारा, उसका खून निकाल दिया मैंने। मेरा गर्लफ्रेंड है वो, तेरा कैसे हुआ, मेरा फर्स्ट लव है वो। তো এইরকমই আমার যেমন আমার কোনো প্রথম ভালোবাসা ছিল, তখনের সময় আমি তার নামে কোনো কথা সহ্য করতে পারতাম না। তার নামে কেউ কিছু বলেছিল তো তার সঙ্গে আমার হাতাপাই হয়ে গেছিল। लेकिन आज आप प्रभु के बारे में अनगॉडली बातें हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। কিন্তু আজকে আপনাদের এখানে প্রভুর বিরুদ্ধে কিছু আনগডলি কথা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের সবার ভালো লাগছে। लेकिन अगर आपका पत्नी के बारे में कोई बोलता है, "ओए जानी, तेरा पत्नी का मेरा अफेयर था", हाँ, क्या बोला, पता है तेरा पति और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये मेरा पति का ऐसा बोलेगा। आज अगर आपका पत्नी के बारे में कुछ बोलेगा, पति के बारे में, मेरा पति बिल्कुल एकदम ही जेंटलमैन है, वो कुछ मत बोलना उसके खिलाफ में। आपका फर्स्ट लव कहाँ है? हाँ, वेयर इज योर फर्स्ट लव? কিন্তু সেই জায়গায় আমরা পরমেশ্বর যেমন আমাদের প্রথম ভালোবাসা, কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা আজ দাঁড়িয়ে আমাদের স্ত্রীর বিষয়ে কেউ যদি কোনো রকম কথা বলে আমরা সেখানে প্রতিকার করি, বা আমাদের স্বামীর বিষয়ে যদি কোথাও কেউ কথা বলে তাহলে আমরা প্রতিকার করি। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে হয়তো বাতানুবাদের তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাহলে আমাদের ফার্স্ট লাভ, আমাদের প্রথম ভালোবাসা সেই পরমেশ্বর এখন আজকে আমাদের মধ্যে কোথায়? मैं हिब्रू 10 का 32 पढ़ रहा था, कल परसों पढ़ रहा था। ইব্রিয় 10:32 লেখা আছে, তোমরা বরং আগেকার সেই দিন মনে করো যখন তোমরা সত্য গ্রহণ করে নানা দুঃখ ভোগ রূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য করেছিলে। यहाँ लिखा है कि वो जो पहला दिन आपने जब प्रभु को ग्रहण किया था, मैंने जब ये पढ़ा ना, मेरा दिल ना टूट गया, मैं रोया, प्रभु सच में मैं बहुत दूर आ गया हूँ। पहला जो जील था मेरा, सुबह उठना, मैंने घर छोड़ दिया, सारा धन दौलत छोड़ दिया प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा करने में लग गया। लेकिन धीरे धीरे करते करते हम लोग इतना ऑक्युपाई हो गए हैं दुनियादारी में कि अपना फर्स्ट लव को भूल गए हैं। আমি যখন এটা পড়লাম তখন আমার এরকম খুব দুঃখ হলো আমার মনে, যে আমি ভাবলাম যে আজকে আমি এতদিনে আমি সেই পরমেশ্বরের যে প্রথম ভালোবাসা সেটাকে আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবন যুদ্ধের কাছে আমরা ভুলে এসেছি কোথাও না কোথাও। मैंने बोला, प्रभु मुझे दोबारा वो जील से, वो जलन से भर जो 2006 में मेरे हृदय में था। আমি বললাম, প্রভু আবার আমাদের সেই উদ্বেগে ভরুন যেটা আমাদের 2006 সালে আমার মধ্যে আপনার জন্য ছিল। अभी मैं परमेश्वर से इतना क्लोज फील करता हूँ, मेरे बहुत सारे जो बुरे विचार, बुरे आदत सब साइड हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
I just want Jesus. তো আজ আমি গিয়ে এখন আমি বলি যে পরমেশ্বর আমার সেই বুড়ো খারাপ বিচার বা খারাপ চিন্তা ভাবনা বা খারাপ থিঙ্কিং সেগুলো কিছু চাই না, বা খারাপ যা কিছু আমার লাস্ট ছিল সেই সমস্ত কিছু থেকে দূরে সরিয়ে দাও। তো আজ সেগুলো আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, I have decided to follow Jesus. सुना है ना? I have decided to follow Jesus. পিছু চলে পড়েছি, যিশুর পিছু চলে পড়েছি, আর ফিরবো না, আর ফিরবো না। ওই গান করে আমার ব্যাপটিজম হয়েছিল যে প্রভু আমি আর ফিরবো না। কিন্তু আমি ফিরে গেলাম দুনিয়াদারিতে, কিন্তু আবার প্রভু আমাকে ওই নতুন ভালোবাসাতে নিয়ে আসছে। वो सब दुनियादारी में फिर हम लौट गए। वहाँ पर बोला था कि पीछे और नहीं हटेंगे, लेकिन हम लोग फिर पीछे हट के हम फिर से वही दुनियादारी में घुस गए। लेकिन आज जाके हम उस चीज़ को समझ पाए, फिर से प्रभु में हम लौट आए हैं। इसलिए हम अपनी खिड़की दरवाजे सब बंद करके अपने घर के अंदर अपने आप को बंद करके बंद कमरे में परमेश्वर के साथ इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर हम फिर आपके पास लौट आए हैं। ये जो गाना है यीशु के पीछे मैं चलने लगा, वर्ल्ड फेमस है, पूरा दुनिया में बहुत पुराना गाना है। पता कहाँ से शुरू हुआ है? इंडिया से। इंडिया से ये गाना शुरू हुआ, मेघालय से। मेघालय में एक फैमिली ने प्रभु को ग्रहण किया, हस्बैंड वाइफ, 2 बेटा। এই যে গানটা আমরা এক্ষুনি শুনলাম যে প্রভুর পিছনে আমরা চলে পড়েছি, তো এই গানটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস গান, অনেক পুরনো গান। কিন্তু এই গানটা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল? এই আমাদের ভারতবর্ষ থেকে। ভারতবর্ষের মেঘালয়ার জায়গায় একটা ফ্যামিলি ছোট, তারা প্রভুকে গ্রহণ করেছিল এবং সেইখান থেকে তারাই। फिर क्या हुआ कि जब पता चला मेघालय में, क्योंकि उस टाइम पे भयंकर धर्म लेके झगड़ा होता था, तो क्या किया, वो जो गांव का मुखिया है, मुखिया ने पूरा परिवार को बुलाया, पंचायत में सबके सामने रखा। তো তখন ধর্ম নিয়ে অনেক যুদ্ধ চলতো। তা সেই টাইমে ওখানে যে পঞ্চায়েতের যে মুখিয়া ছিলেন তিনি ওই ফ্যামিলিকে ডেকে সামনে রাখলেন। उसको बुला के बोलता है कि ए तू क्रिश्चियन हो गया है, अब भी कि अभी बोल तू क्रिश्चियन नहीं है। उसने बोला मैंने निर्णय कर लिया है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं लौट नहीं सकता अब। তো সেই টাইমে পঞ্চায়েত যে প্রধান ছিলেন তিনি ওনাদের পুরো ডেকে ওনাদেরকে বলেন, তোমরা যে ধর্ম আপন করেছো বলে যে খ্রিস্ট ধর্মে রয়েছো, তোমরা সেই খ্রিস্ট ধর্মকে বলো যে না আমরা খ্রিস্টকে মানি না। কিন্তু তারা বললেন যে না, আমরা যখন প্রতিশ্রুতি করেছি যে আমরা প্রভু যিশুর পিছনে চলে পড়েছি, তো আমরা আর ফিরতে পারবো না। तू नहीं फिरेगा, चल। दोनों बेटे को वहां पर टांग दिया, अब भी बोल यीशु मसीह नहीं है, वरना तेरा दोनों बेटा को मार देंगे। ওনারা ওনার উপর নির্যাতিত করে ওনাদের 2 ছেলেকে টাঙিয়ে রেখে দিয়ে বলছিল যে তুই বল যে না আমরা যিশুর প্রতি ফিরিনি, আমরা ফিরে যাব, আমরা যিশুতে নেই, আমরা খ্রিস্ট নই, না হলে আপনার 2 ছেলেকে আমরা মেরে ফেলবো। पता है वो पापा ने क्या किया? बाप ने, उसने बोला मैं नहीं लौटूंगा, मैं नहीं लौटूंगा। জানেন ওখানে ওনার বাবারা কি করলো? ওনার বাবা বলল যে না আমি ফিরবো না, আমি আর প্রভুর থেকে আমরা পিছনে ফিরবো না। जैसे ही उसने बोला, वो दोनों बेटे के सीने में वो लोग, उसमें तीर धनुष था, तीर से लोगों ने मार दी, छन्नी कर दिया, और उसे पत्नी को फिर खड़ा कर दिया और बोला कि अब बोल तू इनकार करेगा यीशु को कि नहीं करेगा। তো যখনই তার বাবা অস্বীকার করলো বলতে, তখনই সেই 2 ছেলের বুকেতে তীর বিদ্ধ করে তাদেরকে মৃত্যুর পর্যায়ে পৌঁছে দিল এবং তার স্ত্রীকে সেখানে দাঁড় করিয়ে বললেন এবার বল যে তুই প্রভু যিশুকে মানিস না বলে। उसने बोला the cross before me, the world behind me, और उसको वाइफ को वहां मार दिया गया। আর সেখানে তার স্ত্রীকেও হত্যা করা হলো। फिर उसको लटका दिया, बोला आखिरी बार पूछ रहे हैं
তারপরে तेरा তাকে बच्चा সেখানে টাঙিয়ে बच्चा भी দেওয়া হলো। गया, पत्नी भी गया, अब तू जिंदा रहना चाहता है तो बोल। फिर उसने बोला, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। তারপরে তাকে সেখানে টাঙানো হলো এবং তার স্ত্রীকে হত্যা করা হলো এবং তাকে সেখানে টাঙানো হলো এবং বলল, এবার তুই বল যে তুই প্রভুকে মানিস না। তখন সে বলল যে না, প্রভুর পিছে আমি চলে পড়েছি, আর ফিরবো না, আর ফিরবো না। ये होता है फर्स्ट लव, पता है, ये दिस इज फर्स्ट लव। এটাই হচ্ছে প্রথম ভালোবাসা। आप जान दे दोगे आपका फर्स्ट लव के लिए, आप अंधे हो जाओगे। कौन आपका इनकम कितना है, सैलरी कितना है, ये कितना नहीं, जिससे आपको पहले बार फर्स्ट लव हो जाता है उसको आप हर कीमत पर हासिल करना चाहोगे, खोना नहीं चाहोगे। এটাই হচ্ছে প্রথম ভালোবাসা। তো সেটাই ম্যাটার করে না যে কি আছে কি নেই বা কি না কি, কিন্তু আপনার যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দামে আপনি সেই প্রথম ভালোবাসাকে নিজের জন্য নিয়ে নিতে চান। जैसे मैं अपना पहला प्यार के लिए मैं लौट के आ गया, 2-3 दिन से मेरा प्रार्थना का सिस्टम बदल गया। सुबह रात को मैं 2 बजे भी सोता हूँ, मेरा पत्नी को पूछ लो, सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। 3 घंटा ही सोऊंगा, लेकिन मेरा फर्स्ट लव को मैं सुबह उठ के प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूंगा, वर्शिप करूँगा, प्रार्थना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। তো আমি যেমন সেরকম আমার প্রথম ভালোবাসার কাছে আজ ফিরে এসেছি। আজ বিগত 2-3 দিন ধরে আমি আমার প্রার্থনার রুটিনকে চেঞ্জ করে নিয়েছি। আমি ভোরবেলা উঠছি, চাহে আমি রাত্রে 2টোর সময় কেন না শুই, আমি সকাল 5টার সময় উঠে পড়ি এবং আমি প্রার্থনায় তারপর মনোযোগ দিই। कल शनिवार था, मैं जब उठा तो ऐसा लगा कि मैं बाइबल कॉलेज में हूँ। কাল শনিবার ছিল, কালকে ভোরবেলা আমি যখন উঠলাম আমার এরকম ফিল হলো যে আমি আবার বাইবেল কলেজে চলে हमारा এসেছি। बाइबल कॉलेज में शनिवार का दिन पूरा हॉल साफ करना है, पंखा साफ करना, ये साफ करना। मैं सुबह उठा, जोएल जी को बुलाया, हम लोग तीनों मिलके ये पूरा चेयर साफ किया, हॉल साफ किया, ये इंस्ट्रूमेंट सब हटा के डस्टिंग वस्टिंग, पंखा वंखा सब साफ किया। और इतना अच्छा लगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है प्रभु के लिए। আমরা কালকে আমাদের বাইবেল কলেজে এরকম ছিল যে সকালবেলা উঠে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করতে হতো, তেমনি আমিও কালকে সকালবেলা উঠে এই হলের সমস্ত পাখা থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স যা কিছু আছে বা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করলাম। आप लोग कोई हेल्प करने आए ना आए, मैं तो नहीं लौटूंगा। আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করতে আসুন বা না আসুন, আমি তো আর ফিরবো না। क्योंकि हमने प्रभु का सेवा करने के लिए ठान लिया है। कोई चेयर मिलाने के लिए आए, कैमरा मिलाने के लिए आए, टॉयलेट साफ करने के लिए आए ना आए, हम करेगा, क्योंकि हम लौट नहीं सकता है। और তো আমি যখন এটা ডিটারমাইন্ড হয়েছি যে আমি প্রভু পিছনেই চলে পড়েছি, তো তাতে কেউ যদি এখানে চেয়ার মেলানোর জন্য আসে, কেউ যদি ক্যামেরা সেট করার জন্য না আসে, বা কেউ যদি এখানে শৌচালয় পরিষ্কার করার জন্য না আসে, তাও আমি ফিরবো না। আমরা প্রভুতে কেনা লোক আমরা ফিরবো না। কালকে বাচ্চাদেরকে বলছি, জোয়েল হু আর উই, ওদেরকে বলেছি আমরা কি, আমরা ইয়াজক, আমরা সেবা করার জন্য। হু আর উই, সারা ঝাড়ু পোছা বোতল ভরছে, চা ইয়ে সব করছে। আমি বলছি আমরা প্রভুর সেবা করতে আসছি, পুরো জীবন সেবা করব। মরে যাব কিন্তু ফিরে যাব না, মরে যাব কলকাতা শহরে, ফিরে যাব না। লোক আসবে যাবে, হ্যাঁ মন মোটা হবে, কত বিলিভার আসবে কত বিলিভার যাবে, কিন্তু আমরা फिरबो ना। इसलिए आपको कंधे में कंधे मिलाना है, वेलकम है, जबरदस्ती नहीं है, साथ में चलेंगे, नहीं लौटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। তো এই কারণে আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মেলাতে চান তাহলে আমাদের সঙ্গে আসুন, আমাদের সঙ্গে চলুন। সবাইকে স্বাগত তার জন্য। मैंने आज क्यों आप लोग को पासओवर सेलिब्रेट करने के लिए आओ खावा दावा करेंगे बोल के बुलाया, क्यों बुलाया? আজকে আমি আপনাদের সবাইকে এই নিস্তার পর্ব সেলিব্রেট করব বলে, আসুন আমরা সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করব বলে কেন আপনাদের ডাকলাম? आज का दिन अब 6 साल बाद आएगा। আজকের এই দিনটা আবার 6 বছর বাদে আসবে। क्योंकि आज का दिन जैसे वो पासओवर का जो सेलिब्रेशन था 14 तारीख को ही हुआ था, वैसे ही हमारा चर्च भी देखो प्रभु का अनुग्रह 14 तारीख को ही, पहला साल का 14 तारीख को ही हुआ था।
তো এরকম যেমন দেখুন এটা ভালোই কতখানি একটা প্রভুর আশিসময় কথা যে ওখানে যেমন নিস্তার পর্ব বছরের প্রথম মাসের 14 তারিখে হয়েছিল, সেরকম আমাদের এই চার্চের উদ্বোধনও প্রথম মাসের 14 তারিখে হয়েছিল। समझ रहे, ये चर्च ऐसे हम आके बना लिया नहीं है। दैट मीन्स इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा योगदान है, भविष्यवाणी है। তা এই চার্চটা এমনি এমনি বেড়ে যাচ্ছে এটা নয়, এতে আমি বাড়াচ্ছি এটা নয়, এর মধ্যে পরমেশ্বরের অনেক বড় অবদান আছে। अब हमने पासवर बना लिया, अभी हम लोग प्रभु के साथ में चल रहे हैं। अब क्या होगा कालिया? তো আমরা আমাদের নিস্তার পর্ব পালন করে নিয়েছি, এখন আমরা কি করছি? প্রভুর সঙ্গে চলছি। এবার পরবর্তী কি হবে আমাদের? ड्यूटोनॉमी 1 का 3 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। দ্বিতীয় বিবরণী 1-এর 3 থেকে 8 অবধি পড়ব। সদাপ্রভু যেসব কথা ইসরায়েলের লোকদেরকে বলতে মোশিকে আদেশ দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী মোশি 40 বছরে 11 মাসের প্রথম দিনের তাদেরকে বললেন। সেই অনুযায়ী মোশি 40 বছরের 11 মাসের প্রথম দিনে তাদেরকে বললেন, কি বললেন? দেখো, আমি সেই দেশ তোমাদের সামনে দিয়েছি, তোমাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকবকে এবং তাদের পরবর্তী বংশকে যে দেশ দিতে সদাপ্রভু দিব্যি করেছিলেন, তোমরা সেই দেশে গিয়ে তা অধিকার করো। যাও ওই বাচ্চার দেশে অধিকার করো বলেছে প্রভু। যাও বাচ্চার দেশে অধিকার করো। কোন দিন বলেছে প্রভু? 3 নম্বরে, যাও বাচ্চার সেই প্রতিশ্রুত ভূমি অধিকার করো। এটা কোন দিন বলেছে পরমেশ্বর? যে সেই অনুযায়ী মোশি 40 বছরের 11 মাসের প্রথম দিনে তাদেরকে বললেন। 11 महीने का पहला दिन। अभी कौन सा महीना है? जून। दूसरा महीना कौन है? जुलाई। जुलाई में हम लोग का कितना साल हो जाएगा? कलकत्ता में 12 महीना। अभी कौन सा महीना है? 11 महीना। और आज कौन सा दिन है? पहला दिन है। और प्रभु क्या बोला है? बाचा का देश में आज का दिन प्रवेश करना है। Look at the prophetic things from the Passover to the promised land का डेट देखो और हमारा चर्च का डेट देखो, today's डेट देखो। This will come after 6 years। তো আমরা যখন এসেছি তখন থেকে আজ অবধি কি হচ্ছে? 11 মাস হচ্ছে। আর আজকে কোন দিন? প্রথম দিন। মানে এটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই 11 মাসের প্রথম দিন। ঠিক আছে, তা পরমেশ্বরের ভবিষ্যৎবাণী দেখো সেরকমই এখানে পূরণ হচ্ছে। তো এটাই তো বলো, এটা আবার 6 বছর বাদে আসবে। अद्भुत है ना? हमने जुलाई 14 तारीख को स्टार्ट करना था और हमने प्लान नहीं किया है। 500 भी 14 तारीख को ही होना था, पहला साल का 14 दिन। और प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने का आज का दिन हम सबको प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करने का दिन है। आज का दिन हम लोग को प्रॉमिस में जाना है। जितने लोग आज आए हो, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब लोग आज के बाद एक नया दौर से गुजरोगे, आशीष से गुजरोगे, प्रॉमिस लैंड पर आप जाओगे आज से। তো এরকমই যেরকম ওখানে যেরকম আমরা দেখলাম যে পরমেশ্বরের সেই প্রতিশ্রুত ভূমিতে পরমেশ্বর প্রত্যেক ইসরায়েলীয়কে নিয়েছিল 11 মাসের প্রথম দিনে, এবং ওরা চালু করেছিল সেই নিস্তার পর্ব কখন? না, সেই 14 তারিখে, তাই না? প্রথম মাসের 14 তারিখে। তো সেরকমই আমাদেরও আমাদের চার্চটা চালু হয়েছিল, যে আমাদের প্রথম যে মাস থেকে চালু হলো সেই প্রথম মাসের 14 তারিখ থেকে চালু হয়েছিল, এবং আজ হচ্ছে সেই 11 মাস, এবং 11 মাসের সেই প্রথম দিন আজকে, যেদিন আমরা যেদিন আর কি বাইবেলে বলছে যে ওরা প্রমিস ল্যান্ডে পা রেখেছিল, সেরকম আমরাও আজকে প্রমিস ল্যান্ডে প্রত্যেকে পা রাখবো, বা প্রতিশ্রুত ভূমিতে আমরা প্রত্যেকে পৌঁছে যাব। আজ থেকে আমাদের প্রত্যেকে যারা এসেছি তারা আমরা আশীষিত হব। আমি এটা প্রার্থনা করছি যে প্রত্যেকে আজকে থেকে আমাদের জীবনশৈলী পুরোপুরি পরিবর্তন হতে চলেছে। तो हम लोग यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं। आज मैं जब कल पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था, प्रभु हमारा कलीसिया में तो भविष्यवाणी हो रखा है। हाँ, पासोवर का दिन 14 तारीख
पहला साल जुलाई हम लोग का पहला महीना साल का, और यहाँ पर आज का दिन एग्जैक्ट 2025 में ये आके संडे ही होना था और कम्युनियन संडे ही होना था। कम्युनियन संडे भी पासओवर ही है। एवरीथिंग इज, दैट मीन्स दिस चर्च इज गोइंग टू बी बिग। जो रहेंगे रहेंगे। अभी प्रभु छटाई कर रहा है, प्रभु गंदा आलू को निकालेगा बाहर अभी, ताकि वो आलू बाकी लोग को ना सड़ाए। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। आप बस प्रॉमिस लैंड को देखो, हमारे साथ वो वाचा के देश पर चलो। आज से हम শুরু করতে। তো আমি পড়ছিলাম যখন এই বিষয়টা নিয়ে, তখন আমি এই বিষয়গুলো সমস্ত রকম এরম ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে আমাদেরও সেরকমই আজ থেকে চালু হচ্ছে। তা আমাদেরও এইটা তার মানে কোনো রকম পরমেশ্বরের ভবিষ্যবাণীর মতনই আমাদের এই চার্চটা তৈরি হওয়াটা। তো আজকে থেকে একটা নতুন এখানে রেভলিউশনের মতন হতে চলেছে। হতে পারে পরমেশ্বর অনেকজনকে এখান থেকে ছাঁটাই করবে। তো কে গেল কে এলো সেটা নিয়ে কিছু যায় আসছে না। যদি পরমেশ্বর এই চার্চকে চালাচ্ছেন, তো এই চার্চকে পরমেশ্বর একটা বড় জায়গায় নিয়ে যেতে চলেছেন। প্রেজ দ্য লর্ড। তাই আজকে আমরা কি করব? অতীত থেকে ফ্লি ফ্রম পাস্ট, ওয়াক উইথ গড, এন্টার ইনটু দ্য প্রমিস ল্যান্ড টুডে। তাই আজকে আমরা কি করব? আমরা অতীত থেকে পালিয়ে এসে পরমেশ্বরের সঙ্গে হেঁটে আমরা আজকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে পদার্পণ করব। Lift your voices.